کہ ایک دن کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان قرآن کے سیکوینس کے بارے میں بھی اختلاف میں بڑھ جائے اور بہت سارے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے، کیونکہ اس وقت قرآن چھوٹے چھوٹے حصوں میں کہیں پر لکھا ہوا تھا اور ایسے کمپلیٹ جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں اس طرح موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کنونس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو ریئیکشن دے رہے ہیں دوستوں، چینل کا نام ہے دا کوہستانی، اور ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستوں، یہ سیریز ہم چلا رہے ہیں خالد بن ولید کے اوپر۔ سیریز بڑی لمبی ہے دوستوں، بس آپ کا سپورٹ چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، اور ویڈیو کو جتنا ہو سکا دوستوں شیئر ضرور کریے گا، لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، کیونکہ دوستوں ویڈیو بنانے میں بڑا ٹائم جاتا ہے، وقت برباد ہوتا ہے، تب جا کے ایک ویڈیو بنتی ہے۔ تو ہماری حوصلہ افزائی کریے اور ویڈیو کو شیئر کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور اس کو لائک کریں، تو ہمیں اس کا سپورٹ ملے گا۔ تو خالد بن ولید پہ یہ سیریز جو چل رہی ہے دوستوں، جس نے بھی نہ دیکھا ہو تو میرے چینل میں جا کے پارٹ 2، پارٹ 2، پارٹ 3، اب یہ پارٹ 4 ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس پارٹ 4 کو بھی آپ لوگ دیکھیے گا، اور پوری خالد بن ولید کی سیریز ہے دوستوں یہ۔ تو آئیے پہلے یہ خالد بن ولید کی سیریز پارٹ 4 دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ امپورٹنٹ جنگوں میں سے ایک ایون قرآن، جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جو آج ایک کمپلیٹ کتاب بک کی شکل میں موجود ہے، اس کا کریڈٹ بھی اسی جنگ یمامہ کو جاتا ہے۔ خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملنے کے بعد عرب کے بہت سارے قبیلوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جن میں سب سے طاقتور باغی اور جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرب کے سارے باغیوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کی، جس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان باغیوں کو کرش کرتے گئے اور آخر ساروں کو ختم کر کے یمامہ مسیلمہ کذاب کی فوج کے پاس پہنچے۔ مسلمانوں کی باقی ساری فوجیں عرب کے سارے بغاوتوں کو ختم کر کے اب صرف اسی یمامہ کی جنگ کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اسی جنگ نے مسلمانوں کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 فوج لے کر یمامہ کے میدان پہنچے، جہاں سامنے مسلمہ کی 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے یہ مسلمہ آخر تھا کون جس نے اتنی تیزی سے اور اتنی آسانی سے عرب کی سب سے بڑی فوج 40,000 کی فوج جمع کر لی تھی؟ مسلمہ کا تعلق نجد مطلب ایسٹرن سعودی عربیہ کے سب سے رچ خاندان سے تھا، اور بچپن سے ہی اس نے اپنی ساری ایجوکیشن رومن ایمپائر کے شہر ڈمیسکس دمشق کے سب سے بڑے اسکالرز کے ساتھ حاصل کی، جس کے بعد وہ واپس اپنے قبیلے بنو حنیفہ آیا، جو اس وقت عرب کے سب سے اسٹرانگ قبیلوں میں سے تھا، اور ایون آج بھی یہ قبیلہ عرب کا سب سے اسٹرانگ قبیلہ ہے، کیونکہ سارے سعودی بادشاہ عبدالعزیز سے لے کر محمد بن سلمان تک سب کا تعلق اسی بنو حنیفہ قبیلے سے ہے۔ جب مسلمہ شام سے واپس اپنے قبیلے آیا تو بہت جلدی اس کے قبیلے والوں نے اسے اپنے سرداروں میں سے ایک بنا دیا، کیونکہ یہ ایسے تھا کہ آج کوئی ہارورڈ یا آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے چھوٹے سے گاؤں آئے۔ مسلمہ اپنے علم اور ٹیلنٹس کی وجہ سے اپنے قبیلے میں بہت مشہور ہو گیا، لیکن جب مسلمہ نجد میں اپنے قبیلے کو لیڈ کر رہا تھا، اسی وقت حجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک نئی ریاست قائم کر چکے تھے، اور آلموسٹ ہر سال ان کی مکہ والوں کے ساتھ جنگ ہوتی رہتی تھی، بدر، احد، خندق۔ لیکن آخر صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ کی ریاست آہستہ آہستہ بہت سٹرونگ ہونے لگی، اور کچھ ہی سال بعد مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد آہستہ آہستہ پورے عرب کو سمجھ آنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں، اور عرب قبیلے ہر طرف سے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر بنو حنیفہ قبیلے کے لوگوں نے بھی اپنے سرداروں سے ڈیمانڈ کی کہ وہ بھی جا کر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، جس کے بعد مسلمہ اپنے 2 سرداروں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ پہنچ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، اور مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم صرف اور صرف ایک شرط پر اسلام قبول کریں گے کہ آپ اپنے بعد ہمیں مطلب مجھے اپنا جانشین خلیفہ بنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑی ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور مسلمہ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ اتنی چھوٹی چیز بھی مانگو گے میں تمہیں نہیں دوں گا، مطلب تمہیں خلیفہ بنانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ مدینہ سے مایوس ہو کر وہاں سے روانہ ہوئے، اور واپس اپنے قبیلے پہنچ کر انہوں نے ساروں کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مسلمہ کو بھی اللہ کا رسول بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی کنفیوژن میں تھے۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے اسی بنو حنیفہ میں سے ایک بندے کو ان کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ جا کر انہیں حقیقت بتا سکے۔ جیسے ہی وہ شخص اپنے قبیلے کے درمیان پہنچا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جس کے بعد سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی بات غور سے سننے لگے۔ اس نے کہا کہ مجھے مدینہ سے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں تم سب کو یہ بتا سکوں کہ یہ جو مسلمہ ہے اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے
बिल्कुल सच कह रहा है और यही मुसलमा अल्लाह के रसूल है, जिस पर इस कबीले के लोगों को ये बात कंफर्म हो गई और वो सारे मुसलमा को अपना पैगंबर मानने लगे। इससे पहले कि लोगों को इनकी हकीकत का पता चले, मुसलमा ने इस्लाम की बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को खत्म कर दिया। मतलब शराब को हलाल कर दिया और फहाशी को बिल्कुल जायज कर दी और फजर और इशा की नमाज खत्म करके नमाजें 5 के बजाय 3 कर दी और रमजान के महीने के रोजे भी खत्म कर दिए और गवाहों के बगैर निकाह को जायज कर दिया। एंड नॉट ओनली दैट, कुरान की आयत को चेंज करके एक नई किताब बनाना शुरू की। लोगों ने जब मुसलमा के इस आसान रिलीजन को देखा और फिर इस्लाम के सख्त रूल्स देखे तो वो इस्लाम को बिल्कुल छोड़कर मुसलमा की तरफ आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमा का रिलीजन हर तरफ फैलने लगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत मुश्किल से इस्लाम को फैलाया था, तो मुसलमा कैसे इतने आसानी से ग्रो कर रहा था? असल में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो मक्का के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑप्शन दिया था कि अगर आप हमारे खुदाओं को खुदा माने तो हम भी आपके खुदा को मान लेंगे और आपको अपना लीडर बादशाह बना देंगे। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दो तब भी मैं तुम्हारे खुदाओं को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद मक्का वालों ने मुसलमानों पर बहुत सख्त जुल्म शुरू किए, लेकिन मुसलमा इसके बिल्कुल ऑपोजिट किया और अरब के हर कबीले के खुदाओं को एक्सेप्ट करने लगा और अरब के सारे उल्टे पुल्टे रिवाजों को भी एक्सेप्ट करने लगा, जिसकी वजह से ये कबीले भी मुसलमा को बहुत आसानी से कबूल करने लगे और इस तरह मुसलमा बगैर किसी स्ट्रगल के आगे बढ़ने लगा। और फिर आखिर एक दिन मुसलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक खत भेजा जिसमें उसने कहा, मुसलमा अल्लाह के रसूल की तरफ से, मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ, अब हम इस काम में एक दूसरे के साथ शरीक हैं, आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से, मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ, मतलब मुसलमा बहुत बड़े झूठे की तरफ। मुसलमा ने अपने लेटर में कहा था कि आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि दुनिया ना मेरी है ना तुम्हारी है, बल्कि सारी दुनिया सिर्फ अल्लाह की है और वो जिसे चाहे उसे ही देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो मुसलमा की इतनी जुर्रत कभी भी नहीं कि वो बगावत का ऐलान कर सके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के फौरन बाद मुसलमान ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। जिसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की 11 फौजें बनाई, जिनमें से एक को उन्होंने मुसलमा की तरफ भेजा और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दिए कि सिर्फ मुसलमा की फौज को रोकना है, उन पर हमला नहीं करना। लेकिन उस फौज के कमांडर इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमा पर हमला कर दिया और वो जंग हार गए। जिसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमा की तरफ एक दूसरी फौज भेजी और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि मुसलमा पर हमला नहीं करना, लेकिन उस फौज ने भी मुसलमा पर हमला कर दिया और वो भी जंग हार गए। तो अब फाइनली अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हुक्म भेजा कि वो अपनी सारी फौज लेकर मुसलमा कज़्ज़ाब से लड़ने के लिए जाए और वंस एंड फॉर ऑल मुसलमा को खत्म कर दे। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर मुसलमा कज़्ज़ाब के पास यमामा पहुंचे, जहां उनकी 40,000 की फौज सामने खड़ी थी। पहले मुसलमा की फौज से लोगों ने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई ज़ैद बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबा ने उन्हें खत्म कर दिया और इसी के साथ दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पहले तो दोनों फौजों की लड़ाई बहुत सख्त, लेकिन मुसलमा की फौज बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे और मुसलमानों की फौज पीछे होने लगी और आखिर मुसलमानों की फौज को पीछे धकेलते हुए मुसलमा की फौज इतने आगे आ गई कि वो मुसलमानों के कैंप्स तक पहुंच गए, जहां मुसलमानों की औरतें, इवन खालिद बिन वलीद की बीवी भी इन्हीं कैंप्स में थी। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मुसलमान अब जंग छोड़कर भाग जाएंगे और मुसलमा ये जंग जीत जाएगा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात का पता था कि अगर आज ये जंग मुसलमान हार गए तो मुसलमा की ये फौज सीधा मदीना पर हमला करेगी। अब जब और कोई भी ऑप्शन नहीं था, खालिद बिन वलीद, ज़ैद बिन खत्ताब और कुछ और सहाबा मुसलमानों की फौज को छोड़कर दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे दुश्मनों को क्रश करने लगे। मुसलमानों की फौज ने जब अपने लीडर खालिद बिन वलीद और कुछ बाकी सहाबा की बहादुरी देखी तो उनका हौसला भी बढ़ने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता जंग में वापस आने लगे और कुछ ही देर में मुसलमानों की सारी फौज ने मुसलमा की फौज पर इतना सख्त हमला किया कि वो जंग छोड़कर पीछे भागने लगे और भाग भाग कर आखिर एक बाग पहुंचे जो चारों तरफ से दीवारों में कवर्ड था। वहां मुसलमा और उसकी सारी फौज ने दरवाजे बंद करके अपने आप को सिक्योर कर लिया। इस जंग को, जंगे यमामा को, लोग हमेशा जंगे हुनैन के साथ कंपेयर करते हैं कि जब मुसलमानों की फौज जंगे हुनैन में जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर अकेले दुश्मनों की तरफ बढ़े थे और उस दिन लीडरशिप की अजीम मिसाल कायम की। मुसलमा की फौज जब अब किले के अंदर सिक्योर थी तो बहुत कोशिश के बाद भी मुसलमान अंदर नहीं घुस सकते थे। तो आखिर एक सहाबी बर्रा बिन मालिक ने यह ऑफर दी कि मुझे किसी तरह मुसलमान दीवार की उस तरफ फेंक दे तो मैं जाकर मुसलमानों के लिए दरवाजा खोल दूंगा। लेकिन खालिद बिन वलीद और बाकी सारे मुसलमानों ने ये करने से बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल खुदकशी थी। लेकिन बर्रा बिन मालिक के बहुत ज्यादा इसरार करने पर मुसलमानों ने किसी तरह उन्हें दीवार की दूसरी साइड पर पहुंचा दिया और उन्होंने बहुत बहादुरी से आखिर दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद मुसलमान अंदर दाखिल हुए और बहुत तेजी से मुसलमा की फौज को क्रश करने लगे। ये सब देखकर मुसलमा भी जंग से भागने लगा, लेकिन
मुसलमानों की फौज में एक सहाबी ऐसे था जो इस जंग में सिर्फ इसलिए आया था कि वो किसी तरह मुसलमान को मार सके, हजरत वाहशी रज़ियल्लाहु अन्हु। क्योंकि इससे बहुत साल पहले जंगे ओहद में हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हिंदा के कहने पर वाहशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को शहीद कर दिया था। लेकिन इस इतने सख्त दुख के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद वाहशी को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें ये कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। तो अब वाहशी अपने ऊपर से इस दाग को खत्म करने के लिए इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमा को खत्म करना चाहता था। तो जब मुसलमानों की बाकी फौज जंग में बिजी थी, वाहशी सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुसलमा के पीछे जा रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि मुसलमा जंग छोड़कर भाग रहा है, तो उन्होंने अपना वही मशहूर नेजा उठाया और दूर से उसे मुसलमा पर फेंक दिया, और इस तरह मुसलमा मर गया। और इस तरह नजद का ये सारा इलाका दोबारा फतह हो गया। मुसलमानों की बाकी फौजों ने भी सारी बगावतों को क्रश कर दिया। मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार फिर पूरे अरब के खलीफा बन गए, और पूरे अरब को समझ आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम खत्म नहीं हुआ। जब मुसलमानों की इस अजीम फतह की खबर मदीना पहुंची तो वहां के लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि इस जंग में 700 सहाबी ऐसे शहीद हुए हैं जो हाफिज कुरान थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हाफिज कुरान शहीद होते गए कि एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में भी इख्तिलाफ में बढ़ जाए और बहुत सारे फिरकों में डिवाइड हो जाए। क्योंकि उस वक्त कुरान छोटे छोटे हिस्सों में कहीं कहीं पर लिखा हुआ था, और ऐसे कंप्लीट जिस तरह आज हम पढ़ते हैं इस तरह मौजूद नहीं था। तो उन्होंने जाकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कन्विंस। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा खालिद बिन वलीद की सीरीज का ये चौथा पार्ट। अब इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ इसके आगे की वीडियो हम जल्दी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो तमाम भाग इसके बनेंगे दोस्तों, क्योंकि पूरी सीरीज है। सारे पार्टों को आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा खालिद बिन वलीद के ऊपर कि जो सीरीज़ बना रहे हैं। शुरू से देखेंगे, एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो मुकम्मल अच्छी लगेगी और समझ में आएगी उनकी क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, क्या हकीकत है। तो हमें सपोर्ट करिए, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, शेयर करिए वीडियो को। मिलेंगे इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।